Hello viewers kan ajila first code ishile ekdam direct point te chau tu ishile government bra mahan India de commercial LPG gas laga dam uthai dishina ko asa itu bi kumti bra noy 993 rupees on an average chundur ishile almost 50% nishina ba uthai dishina ko asa ki garne ishile man so mano jani tha nishina middle east jundu war chuli ase du garne jundu ba rasta bon huina ita du ishile sob samala dam uthi jai ase idur government la pore bishi pressure thaise election osor thaise tan dam bi uthauna parna thaise even though tan la idu cost tu ishile uthi jan thaise bi idur opposition বেশি কই দাইছে ইলেকশন ভোটিং খতম হওয়া লগলতে চাই থাকিবি দাম দুইছিলে কিনিকা উঠুলে আসুনা তেল লাকুবি গ্যাস লাকুবি ইদুরে গভর্নমেন্ট লাপড়ি না প্রেসার হাতন দে পাবলিক খান দুইছিলে একদম খুশি না পাওলে লা সিচুয়েশন দে হাতন দে গভর্নমেন্ট বেশি স্মার্ট মুভ লইছে ইদুরে ছিলে তাহান দাম দু উঠাই দিছে হলিবি তাহান লাপড়ে টার্গেট না করু লাগা কিনিকা কইছে বলে পেট্রোল লা দাম উঠা নাই ডিজেল লা দাম উঠা নাই ডোমেস্টিক গ্যাস লা দাম উঠা নাই চুনু মান ঘর খান দি ঝুলাই থাকে ইদুরে ছিলে পাবলিক খামনা ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস থাকা কারণে হলিবি পাবলিক খান কি ইনডাইরেক্টলি এফেক্ট করু লাগা কমার্শিয়াল এলপিজি প্রাইসেস লা দাম উঠাই দিছে मानसो मनो महला लाइफ ते मान भात तुइसले खाली घोड़े ना खाए कि बाहर जातने बाहर भी खाई थे ट्रीटमेंट जातन दे बाहर खाई थे बेरावले जातन दे बाहर खाई थे इतुरे कमर्शियल एलपीजी गैस ला दाम उठाई दिया इतु रेस्टोरेंट्स इटरीज खान और कुन खान फूड ला बिजनेस खान दे थागे तान बिशी बियाबरा हिट होलेस ना को ऐसे तान हिट हुआ मतलब तो इसलिए तो नहय कि तुला मालिक खान हिट हो बट इतु इशल अल्टीमेटली कंज्यूमर्स खान हिट करबो ली तो इनडायरेक्टली हिट करबो जिनेगा अपनी खान पुइला बाहर दे भात खा लगा जुदी 300 थाई शुगली ता दुइसले तो 300 अपर हिना थाइबो इतु कुन हुली भात खा तन दे कंप्लेन दु शुगली तो गवर्नमेंट की कंप्लेन ना करबो बट इतु रेस्टोरेंट तो बिशी दाम से गुने को इतुरे गवर्नमेंट दुइसले तो लगा दिमाग लगाइ ना इता दुइसले थान डोमेस्टिक लगा इतु कंज्यूमर्स खान मन पब्लिक खान बा यूज कोला दे दाम ना उठाइ ना कमर्शियल ला उठाइ दिसे इतु भी 10-20% मा नय बट 50% निशना बा चुन दुइसले मनपुरा इंडिया दे साइसले पेशे डाउन प्राइस हाई गसे इतु चुन दुइसले इफेक्ट टू कंज्यूमर्स खान की लाई होली कंज्यूमर बा इतु दुइसले किता गवर्नमेंट की ब्लेम ना को इतु दुइसले होटल रेस्टोरेंट इतरी खान के ब्लेम को लगा इनिगा लगा मूव लिलिसे चुन दे अपने नेक्स्ट टाइम बाहर दे जुदी खावले जाय सर तादे दाम उठिने थागिसुले इतु की गाने उठिसे अपने इतु अवेयरनेस गाने गन अपने गे जनाइ दिएसे और जुदी गुवाहाटी दे आइना थागिसे नले आइबुले थागिसुले और घोरला भात सब्जी खाव मुजा सुले नागाम फूड विजिट करले नले तो नंबर दे कॉल करी ऑर्डर करले गाने जनाइ दिएसे मोहल्ला नागालैंड तीनटा डिस्ट्रिक्ट्स पेरेन लॉन्गलैंड और मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट्स दे अफ्रीकान स्वाइन फीवर काउरी दे डिटेक्ट हुइसिना को ऐसे एप्रिल 27 ला दिन दे दुईटा डॉक्टर्स खान ब्रा हिना कुइ दैछि कि मान नागालैंड दे जगह जगह दे काउरी खान दे इनिका स्वाइन फीवर लगा सिम्पटम्स दिखि आसुगुना होलिबि तु अफ्रीकान स्वाइन फीवर्स ना नहय तुरु इसिले मेडिकल टेस्ट करा बिसि जानि पाबो को इदुरे इटा डॉक्टर एलांग जेलियांग डेप्यूटी चीफ वेटरिनरी ऑफिसर वा कुइ दियासे फ्राइडे ला दिन दे तु कंफर्म करे आसे कि अफ्रीकान स्वाइन फीवर इसिले इटा मान नागालैंड दे तीनटा डिस्ट्रिक्ट्स दे पेरेन लॉन्गलैंड मोकोकचुंग दे पाइसे गुना डिपार्टमेंट ला साइड पर कोइ आसे इटा इतु किमान इफेक्ट हुइना सर इतु किमान ता जानवर मराइ दिसे इतु नंबर दुइटा आइबुले बाकी आसे इदुरे पोर्क खावो लागे ना नालागे इसिले थानबा कोइ आसे पोर्क खावले तु सेफ आसे होलिबि इतु इन्फेक्टेड जोन्स खान दे पोर्क आना जाना कुरा तादे काटी बिका माना आसेना कोइ आसे पेरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बा दुइसले ऑर्डर भी इशू करदिसिना को ऐसे कि एएसएफ आउटब्रेक हुई जा करने रिपोर्ट हुआ करने इटा गाइली विलेज इतुइसले गाइली पुनवा वालवा और चलुकी वैली दुइसले गाउरी काता गाउरी आना जाना कुरा इतु सब विथ इमीडिएट इफेक्ट बॉन करदिसिना को ऐसे एनी वायलेशन को और कुरि पाइसुले तान दुइसले स्ट्रिक्ट एक्शन फेस कोना को ऐसे कानून लाई हिसाबते इटा करने दुइसले रिपोर्ट्स लाई हिसाबते तो तीनटा डिस्ट्रिक्ट्स ते दो एएसएफ आउटब्रेक होला कंफर्म हो जैसे दिमापुर दे दुइसले इटा रिपोर्ट आइले बाकी आसे इदु वेटरिनरी डॉक्टर्स खान बा दुइसले गाउरी पाला मानन की सबके कॉशन करे आसे जुदी ना के पास सिम्पटम्स खान जनवारे दिखाइसुले इदु जनवार दो लोगो लोदे आला करले गाने को आसे और इतु लगा दुइसले डिपार्टमेंट खान के कंसर्न अथॉरिटीज खान के लोगो लोदे जनाइ दिबिनेगा को आसे फेक डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री खान ब्रा अलप दिन आगे दे फेक टाउन दे एकटा दुकान लगा पड़े थान ब्रा नॉन लोकल स्टाफ लगा और सर्टेन इश्यूज ला एलिगेशंस लगाइना इदु दुकान ला लाइसेंस कैंसिल गुडिना थाइसे ये पब्लिक खान की भी कॉशन गुडिना थाइसे दु दुकान लोदे किबा थान डीलिंग करे सुली थान ला निजोर ला रिस्क ते होवना चुंदु दे इदु फेक टाउन ला इतु ट्रेडर इतु बिजनेसमैन इतु दुकान मालिक ब्रा इतु एलिगेशंस टू इशले रिफ्यूज करे तारो कोयासे दु जुंदु पीडीसीसीआई ब्रतला अगेंस्ट तिनगा केस लगाइना पब्लिक तिनगा मीडिया दे थालिसि तुरु इशले इतु फॉल्स असे डिफेमेटरी असे और ताला रेपुटेशन और बिजनेस के इतु बिशी बियारा डैमेज कुडिया लासर डैमेज कुडिसिना कोयासे इतु इशले ऑनर हुवसा वेनुब्रा कोयासे ताइ दु इशले पीडीसीसीआई लगा मेंबर थाइसिना कोयासे मार्च 23 2026 ते ताइ ऑफिशियली एज अ पीडीसीसीआई मेंबर रजिस्टर गुसिना कोयासे ताला रजिस्ट्रेशन कार्ड टू मार्च 31 ला दिन दे ताइब्रा पाइसिना कोयासे ताइब्रा लिस्ट करा दुइसले एप्रिल 18 लगा दिन दे ताइगे पीडीसीसीआई लगा ऑफिस पेयर्स खान बा दुकान दे सामान गुसिना को ऐसे इतुरे ताइगे इनिका एक्यूजेशंस खान लगाइना कि ता लगा एम्प्लॉय दुइसुले इतु टोबेको खान एमआरपी लगा पड़े बिकाइ थाइसुना इतु बि इकु एविडेंस नदिनेगा एलिगेशन लगाइसि को ऐसे
chundre venue bra kotha kora tande PDCA sala president bra man tak kuise goi ase ki jodi venue thaga nai kuisili tu jade tai laga staff kun man dishile ekjon non local daisi tai dishile physically marbi khawa daisina kuise goi ase idure tai bra koi ase members khan ge tai bra kuise goi ase ki nega thamki baji koraba dishile itu proper procedures la through itu kotha du uthaile bhal ase guna chundure tai ge nega খুশি গৈ আছে কি আপনি একজন লোকাল হইনা কিনেগা একজন নন লোকাল মানুহ কিনেগা সাপোর্ট কৰি আছে ইটো দোকান বন্ধ কৰি নেগা তাকে খুশি গৈ আছে চুন্দৰী ভেনু ব্ৰা কলাই সপ্তাহে তো দোকান দুইছিল আৰু এপ্ৰিল 20 লা দিন দে ইকো ইনেগা লফুল অৰ্ডাৰ আনাই গইনা খুলি দিছিনা কৈ আছে ইটো তাকে আৰু PDCA মেম্বাৰ্স খান বা জবৰদস্তি বন্ধ কৰাই দিছিনা কৈ আছে পিছে তাকে এছ'চিয়েশ্যন ব্ৰা তাহান লাগিৰে আইনা ইটো এমপ্লয়ি দুইছিল এক মাইনা দে ৰিপ্লেস কৰিবিনা তাকে বন্ধ সাইন কৰিলে কাৰণে খুশি গৈ আছে chundure taibra ituru shile practically possible noy pishi tahanla kaam khan ase chunduru shile itu ek mahina de du no hobo itu 6 mahina tak extend kuribi ko laga itu thanbra reject kurishina ko ase chundu ane tai agreement sign gornai na ko ase itu April 21 la din de PDCA la side pra press statement issue korishi without any prior notice ya inquiry na kurna itu shile tage misconduct la or local dada ina ki accusation lagai na chunduru shile defamatory ase or tala reputation business pra hamper korishi biya korishina ko ase Venuba koi ase itu publication dushile itu without due diligence jaina principles of natural justice ke violate kurna kurishina kunu ko ase chundure taibra itu laga du issue concerned authorities kan ge appropriate action lobole karne ko ase PDCA la pore inga false misleading allegations laga arne aur kita olbi inga matters kan dushile itu proper due process la through lobole karne ko ase All Nagaland College Students Union khan bhai to ekdam chinta la kotha asena koi ase 100 bedded girls hostel Kohima Science College Autonomous Chotsuma de panaw laga chundu etu bishi lamba time bra delay hui thagi ase etu project chundu de funds khan bi release hui jise hulibi tu age na ja ground de etu lena bishi chinta jeta ase thana side pra koi ase ki corporate social responsibility CSR funding la under de etu 3 crore 52 lakhs upward huishile etu project karne paisa approve korna thaisina koi ase chundu la first installment bi 1 crore upward huishile April 12 2023 di hi aijishna ko ase holibi edu bishire jundu necessary measures lobo lage edu kam shuru kola edu last 3 years te dekha nai na ko ase edu angsula side pra ko ase edu project tu shule ekta joint initiative thaishuna jundu state government la side pra bi 2 crore 47 lakhs apor paisa edu panawole karne dibo thaishna ko ase jundu re total edu project la estimated cost tu shule 6 crore thaishna ko ase holibi itu laga first installment itu CSR laga under de 1 crore por release kora piche dibi itu de kam shuru noha de itu funding agency bra itu wapas lobo laga itu laga proceedings shuru gorishina ko ase angsula side pra ko ase kiniga hwa du shile tu ekdam government laga porde chundu thanla responsibility than nalwa ase itu dikhena ko ase itu students kan la welfare du shile undermine na korle gane ko ase iniga kurna iniga mohan government du shile development projects kan mohan manage korne ki koni tu lapore chinta jata ase dhalna side pa dushile koi ase ki bi hobi mohan dushile ita bi constructive kotha korle mohan ready ase holibi jodi students community laga bhal karne inga kam chundu hobo lagi du korana gishile tan dushile appropriate or democratic measures lowle compelled hu jawina ko ase state government ge or concerned authorities kan ge itu laga dushile responsibility lo de urgency lo de accountability lo de or transparency lo de itu joldi resolve korle garne ko ase itu students kan laga bhal garne chundu kam ase itu dushile mohan bra compromise ho na diwinga ko ase Itu initiative chunduri shile lotha youth ho han bra dusra organizations kan lodi milna shuru korise iduri shile okhadu shile drug free district asenega lotha youth ho han bra declare gra bishiri enforce korle karne chundu itia tan ba ghor to ghor jaina checking operation loi ase idure substances kan ban kuria seize kuri thagi ase itu initiative tu shile tan ba manu han ge badnam korle insult korle defame korle karne noy but iduri shile tan na jan bachaole karne manula life bachaole karne ase ar district tu shile eniga bia cheese pra free korle karne ase chundu de May 1 la din de oka town de itu enforce korle garne tan bra iniga khor to ghor jana checking operation lo atan de ekjun suspect sukumo koina tage identify gushina ko ase tailo bra itu sunflower drug kwa dushile itu tailo de thagine paisina ko ase chundu de tan ba 20 nishna suspected ghor de inspection kra laga tu sa de khudibin ga illegal substances andu panai na un ko ase itu sukumo ge huda odi kra tan de tairo kushi ko ase itu chundu drug ase itu shile mao gate pra aise guina Itu operation dushile tahanbra several civil society organizations kan odi milna collaborate korna luishina ko ase Okha district dushile ita du drug free district declare hui ja pishide tade chudikuma manu khan bra iniga illegal drugs kan narcotics substances kan niga bukhina paise gule bikai thaisile distribute koraisile tahan dushile punishment khawala ase punishment de ki ase gule tahan dushile okha district pra 5 years karne pahar khedai diu pare organization bai tu laga pore strict measures bi lo pare fine bi khawo pare itu de bishinga khatra sajai pawo laga thanbra already warning dina thagi ase itu lotha youth hon ba dushile koi ase kiniga la surprise checking drives dushile than time to time lui thai winega ko ase
আৰু একটা খবৰ জনাই দি আছে আপনি যদি ফাইনাল সেমিস্টার লগা এক্সাম দি আছে নহলে স্টাডি কমপ্লিট হইছে আৰু এনপিএসসি ইউপিএসসি প্ৰিপাৰেচন কৰিলে ভাবি আছে গলে এটো খবৰ আপনি হান কাৰণে আছে ইউনিভাৰ্সিটি সিভিল সার্ভিস ইনস্টিটিউট পৰা ফার্স্ট টাইম কাৰণে নাগালেণ্ডে কমপ্লিট ইউপিএসসি ফাউন্ডেশন কোর্স লঞ্চ কৰিছে এটো ইউপিএসসি ফাউন্ডেশন কোর্সটো এনপিএসসি লদে ইন্টিগ্ৰেট কৰনা আছে मतलब तो अपनी यूपीएससी और एनपीएससी इकिलो दे प्रिपेयर ग्रुप पारबो बेसी ভাল दो यूपीएससी लगा सब फैकल्टी बाहर बरा आही আছে यूपीएससी लगा मटेरियल्स टेस्ट सीरीज इतोन सब दिल्ली ब्रानी शिखाय আছে खाली तो নহয় अपनी एनपीएससी प्रिपरेशन करबो कुशुगले बेसी ভাল ऑफर भी दी আছে एनपीएससी कोर्स ते अपनी एनएसएसबी फ्री पाई जाओ प्लस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास भी पाओ और स्टूडेंट्स खान कोन खान ग्रुप ते एडमिशन लय अपनी रेफरल कैशबैक भी पाओ तो अपनी खान देरी ना करी ना जल्दी सीट बुकिंग करी लबी एनपीएससी यूपीएससी दुईटा कोर्स ते भी इतना फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स खान गे 50% ऑफ दी আছে यूनिवर्सिटी अपनी खान जानी থাকিব लास्ट ईयर हिस्ट्री क्रिएट কৰিছে 22 इयर्स लगाबरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ওলাইছে यूनिवर्सिटी পৰা और 5 इयर्स ते 70 जून बरा एग्जाम्स क्रैक কৰিছে यूनिवर्सिटी तो एकटा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन আছে और क्वालिटी एजुकेशन दे फोकस करे सबसे ভাল दो एक्सपीरियंस और सीनियर फैकल्टी खान बरा पढ़ाई থাকে यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स खान गाने लाइब्रेरी रीडिंग रूम हॉस्टेल कैफे स्मार्ट क्लासरूम सब আছে तो अपनी खान एनक्वायरी करब गले নহলে एडमिशन लब गले ये नम्बर दे फोन करब पारे নহলে तहान लगा कोहिमा डिमापुर कैंपस ते तहान ऑफिस भी विजिट करब पारे कोनोमा यूथ ऑर्गेनाइजेशन खान बा ताला जुरिस्डिक्शन दे हंटिंग बैन करा पिछि दिबि कुम्बा मानु खान बा इतु डिफॉल्ट करि पाइसिना कयसे इतु डिफॉल्टर्स ने कयसे इतु ना करुले कारणे नहिसले तहान दुसले स्ट्रिक्ट एक्शन फेस कोइना कयसे केवाई वाला साइड पर कयसे कि रिसेंट टाइम्स टीवी कुम्बा मानु खान ताला जुरिस्डिक्शन दे इनिका हंटिंग बैन करि थागिलिबि तहान हंटिंग करि पाइसिना कयसे चुंदिरु कुम्बा लापोडे थानब्रा पेनालाइज भी करिसिना कयसे আৰু কুম্বা পিকনিক কৰিলে আমানুখান এয়াৰগান বুখিয়া তাহান গিবি ওয়ার্ন কৰিছি আছে নেক্সট টাইম ৰাইনেগা পিকনিক কৰিবলৈ আসলি চুপচাপ পিকনিক কৰিবি এনেকা শিকাৰী কৰিলে নাহিবি কান খান না ধৰিবি নেগা খুশি আছে এনেকা ওয়াইল্ড লাইফ বাৰ্ডস খান হান্টিং কৰা দুছলি স্ট্ৰিক্টলি তাহান জুৰিসডিকশনে প্ৰহিবিটেড থাৰনে ইটো লগা আপৰে অৰ্গানাইজেশ্যন ব্ৰাই টু বি কৈছে কি বাৰ্ডস আৰু ওয়াইল্ড লাইফ খান দুসা এৰিয়াস খান দে হান কৰা ইটো বি তাহান লগা ভিলেজ তে উইদাউট প্ৰায়ৰ পাৰমিশন আনিব না পাৰবইনা तान दुसले कॉशन कर जुदी कुम्बा इनका हंटिंग खान धरिसे गले तहान पर इंडिविजुअल 40,000 फाइन लगाया कयसे इधरे सिटीजन्स खान गे भी दी आसे तहान ला निजर सिटीजन्स खान गे जुदी बाहर मानु खान गे आनिसे गले तहान ला पड़े इक्वली फाइन लोना कयसे केवाई वाला साइड पर दुसले कयसे कि कुन खान लगा इन हंटिंग करा तन इक्विपमेंट्स खान थान बा सीज करे इधर दुसले विदिन 10 days 5,000 रुपीस तेराना लुई जाओ पड़े इधर पिछले उछले तहान इतु नादिया हो जाओ ना कयसे तान बाद उछले कॉशन करे आसे इतु जुंदु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आसे इतु फॉलो करना थागिबि नइसले थाना पुरा एक्शन होबो नेगा कयसे मेघालय हनीमून मर्डर केस ते इतु सब एक्यूज खान दुसले बेल पाइ जेसिनगा रिपोर्ट आई था तन दे खबर जनी पायस कि कोर्ट प्रा तुसान के बेल दिसे गोलिबि इतु लगा मेन एक्यूज्ड राज खुशवाहा को कुन मन दुसले इतु माकिला बॉयफ्रेंड दाइसे ताइगे दुसले बेल दिउले ब्रा मना कोडिसिनगा कयसे वेस्ट बेंगल दे ताला चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ब्रा दुसले खुई दे आसे कि जुदी तादे वोट काउंटिंग हुआ तन दे कुम्मा मानुब्रा इतु टेम्पर करले कोशिश करसे बोले ताइ दुसले लाइफ और डेथ लगा बैटल खिलिबोइना कोइना वार्निंग दी आसे सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रा फर्स्ट पे कमीशन अनाउंस करा पिछले 7th पे कमीशन तक ते थान बा सैलरी मिनिमम और मैक्सिमम दुसले किमान उठाइसे अपने नते साइड है से फर्स्ट पे कमीशन अनाउंस हुआ तन दे 1946-47 दे मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज दुसले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का लगा 55 रुपीस तो मिनिमम थाइजे और 2000 दुसले मैक्सिमम थाइसे ना को ऐसे चुंदु इतु एवरी पे कमीशन नेक्स्ट जाय था तन दे इतु 7 ते आतन दे इतु 18000 मिनिमम थाइजे 2,25,000 इतु मैक्सिमम थाइसे और इतु 8 पे कमीशन किताबी आई जाओ पर इतु लगा पड़े काम चुली था तन दे बेसी मानवा दुसले कुई थागी आसे कि इतु 8 पे कमीशन आइसे गुले इतु दुसले डबल दु कुमतीरा हो लागेनेगा कैसे पंजाब गवर्नमेंट ब्राबी ताला स्टेट ते वर्कर्स खान लगा मिनिमम वेजेस तो इसले 15% प्रा उठाई दिसिना को ऐसे कुन ला किमान थाइसे किमान उठिसे तो अपने डिटेल साउसले ते साउले पारि आसे इरु कोडुसले जनरल नॉलेज करने जनाई दी आसे इंडिया दे फर्स्ट बैरियर फ्री टोल प्लाजा इदु जुंदु जगह दे इनगा गाड़ियान पार करातन दे रोखाइना पैसा काटी थागे इदु दुसले इता दु ना रोखाइना इनगा खुल्ला राखी दिना इदु पूरा जीपीएस ला थ्रू काम कराइना इदु फर्स्ट टाइम करने मुंबई दिल्ली नेशनल हाईवे दे ऑपरेशनल हुई जिसनगा क्वेसिडु एक तापनेंगे चनाई दी आसे
US President Donald Trump pradushile aro ekbar koi ase ki Iran war khotom hoa pishire Cuba dushile tan ba immediately loilo wina koi ase iturushile tahan laga warships khan USS Abraham Lincoln chundu Iran war khotom hona tahan la fleet khan du ai the utu tande Cuba laga just 100 yards offshore de tahan la pani usure ninga rukhi jade Cuba dushile tahan ki kobo koi ase ki thank you very much mahan give up kuri ase guna iturushile tahan dushile aram ra Cuba du loilo wina koi ase aur Donald Trump dushile enika kam khotom kora du tai বেশি খুশি পায় এনজয় করে না কইছে ইদু ইরান ওয়ার খতম হওয়া লগলতে ওয়াপস থানা শিপস খান মাথা তন্দে কিউবা বি থান একবারে লই লবইনগা আর একবার কইছে মিডল ইস্ট ওয়ার লাপোর্টে খুশি গলে ইরান ব্রা ইদু স্ট্রেট অফ হরমুজ ইউএস খান ব্লকেট করা দিছিল ইদু খুলি দিবলে কারণে একটা লেটেস্ট প্রপোজাল নতুন প্রপোজাল ইউএস কে পাকিস্তান লা থ্রু দিছে না কইছে চন্দ্রের খবর জানি পাই থালাই সাপতে ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দিছিলে ইদু ইরান লাগা নতুন প্রপোজাল দিছিলে খুশি পানাই স্যাটিসফাই হওয়া নাই না কোনো কইছে ইদু ওয়ার খতম করলে কারণে ইদু ডোনাল্ড ট্রাম্প কি নিগা হুদা তন্দে রিপোর্টার্স খান ব্রা কি আপনি ইদু ইরান লাগা পোর্টে আর বি অ্যাটাক করলেছেন ই কোয়া তন্দে ডোনাল্ড ট্রাম্প কইছে কি মই খিলে আপনি কে কব মই অ্যাটাক করব না করব তো মইলা খুশি আছে না কোন কইছে ইদু তাই ব্রা দিছিলে যদি কই দিয়েছে কি ইরান লা জন্য নতুন প্রপোজাল আছে ওয়ার খতম করলা ইদু দিছিলে তাই খুশি পানাই না কইছে ইদু ধান লদে দুইটা অপশনস পাচ্ছে একটা দিছিলে ইরান দি যায় না পুরা ইরান লা জেনারেশন খতম করিয়া লাগা সব খতম করিয়া লা दूसरा দিছিলে ধান লদে ডিল করলো আলা চন্দ্র আপনি বি কোন প্রেফার করে মই দুছিলে ফার্স্ট ওলা দু মই বি প্রেফার না করে নেগা কইছে ডোনাল্ড ট্রাম্প দুছিলে একবার খুই দিয়েছে কি ইরান দুছিলে কি বি হবি নিউক্লিয়ার ওয়েপন দু কিতাবি না থাইও লাইনা কইছে নইছিলে ধান দুছিলে ইসরায়েল আর পুরা ইউএস কে বি খতম করব না কইছে তাইবর কোয়া দুছিলে যদি ইরান লদে নিউক্লিয়ার ওয়েপন আই যে শুলে ইরান দুছিলে ফার্স্ট ইসরায়েল কে খতম করব অ্যাটাক করব এদিকে মিডল ইস্ট খতম করব ইউরোপ খতম করব আর তাহান নেক্সট হবো ইউএস টু নেক্সট হবি না কইছে হলবি তাই থা তাক ইটো নহব চিন্তা নকৰিবি না কইছে ইরান দে তাহলে এয়ারফোর্স নেভি সব খতম হই যাইছে না আর একবার টাইবরা তাইলা কথাটো রিপিট কৰি আছে ইফালে ইরান বা দুছিলে ইউএস খান কি ওয়ার্ন করে আছে যদি কুমা মানুবরা মহান কে ফোর্স লা ল্যাঙ্গুয়েজ নিগাবরা কথা কইছি বলে মহান দুছিলে একদম টাইট স্ল্যাপ দিবই না কইছে দুছিলে ইউএস খান কে যদি তাহলা প্রেসিডেন্ট কে থাপ্পড় দিবই না কইছে তাইকে চাইল্ড কিলার মাথি আছে ইদু ইউএস খান কে ইতা রাখতে তাহান লাগা পড়ে অ্যাটাক করনা কিমানটা বিয়া করিছি ইতু লাগা 13 বি না কইছে আর তাহান লা নিজর মাটি দে वापस যাই যাবি নেগা ইউএস খান কে কইছে रिपोर्ट साई थालाई साप्ती जेशुले इदे यूएस इजराइल और ईरान ला माजुले सीजफायर हुइना था तंदे ईरान दुशले ताहन लगा मिसाइल्स म्युनिशन्स कान किमानता माती बितोडे लुकाइना थाइसे इदु सब दुशले ताहन उलाइना ताहन निजर पुरा प्रिपेयर करि थाइसेना कइसे इदु दुशले जुदि ताहन लगा पडे आरो इनेगा अटैक हुइसन होलबि ताहन माजुले वार शुरू हुइले ताहन दिस टाइम दुशले एकदम खतरा जवाब दिवोइना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प प्राइन गाबि खुइ दाइसे कि लागिसुले इतु वार टाइम रिस्टार्ट पि ग्रुप पारेगन इतु बिसिदे इता ईरान दुशले फुल्ली प्रिपेयर करि थाला देखिए ना कइसे इधर यूएस ते ईरान वार लुइना डोनाल्ड ट्रम्प प्राइड वार दुइले ताहला जुन कांग्रेस আছে कांग्रेस लगा अप्रूवल ना लुइने तो वार खिली আছে गुना इधर जुन ताहला कानून दिना कुइने থাকে নিকা वार जुदी प्रेसिडेंट बा शुरू কৰিছে ताहला कमेन्ट बा शुरू কৰিছিলে 60 डेज ভিতরে তো अप्रूवल লাগে कांग्रेस लाइने হলে वार दु कन्टिन्यू गोबर নহইছিলে তো ताहला इदु पूरा वार लगा शिप्स खान दुइले ताहला फोर्सेस खान दुइले वापस आनिबो লাগে কোয়া ইতুলা जुन डेडलाइन আছে দুইলে खत्म হৈ যাইছে না কইছে इदु खत्म हुआ तंदे इतु लगा पड़ेनगा केस चला तंदे को डोनाल्ड ट्रम्प पा कइसे ईरान वार दुइले टर्मिनेट हुइ जिसे गुना इदु दुइले तान ना खेला हुइ जिसे ना कइसे तान माजुरे सीजफायर हुइ जिसे अठान त्या दुइले कोथारा फैसला करले खुरि आसे ना कुनु कइसे इदु डोनाल्ड ट्रम्प पा दिबि कइसे मुइ किले कांग्रेस लाई प्रो लो वार खिलुले ना खिलुले गाने इतु मुइला खुशी आसे ना कइसे इदु कारणे यूएस खान ब्रा तान माजुना कोथा हुआ तंदे तान दुइले त्या ईरान दि वार खेला नहय ना कइना खुशी को आसे ईरान ला साइड पर दुइले कयस कि तान ला सुप्रीम लीडर मोजताबाला जान बाची जा दुइले इतु इसोर ब्रा ताइगे सेफ को मुन जाय को इतु प्रूफ আছে না কইছে কিতিয়া ইতু অ্যাটাক তে তারা ফ্যামিলি পুরা খতম হৈ যাইছে ইদু তাই বাঁচা দুইছিলে ঈশ্বর বাহি তাইকে বাঁচাইছে না কইছে ইদু সুপ্রিম লিডার মোজতাবার দুইছিলে কইছে কি ঈশ্বর লাগা মদত প্রা ইদু দুইছিলে তান লা ঈশ্বর লা মদত প্রা পার্সিয়ান গালফ ইদু তান লা পানি লা ইদু পুরা নেবারিং কান্ট্রিজ খানা জায়গা দুইছিলে ইতু ফিউচার ডে ইউএস খান না থাকিবই না কইনা কইছে ईरान ला फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ब्रा दुइले कयसे कि यूएस ला पेंटागन ब्रा ईरान लोदे वार खिला तंदे थान $25 बिलियन निशना खर्चा কৰিছে गादु इतु यूएस टु मिसा कयसे ना कयसे इतु दुइले यूएस खान दुइले इमान कुमती खर्चा কৰা নাই थान दुइले $100 बिलियन निशना खर्चा কৰিছে ना कयसे चुन्दु दे यूएस ला सिटिजन्स खान बेसी लॉस खायसे ना ताइरो कयसे होलबि एकटा रिपोर्ट लाई सबति जे शुले इता ईरान ला प्रेसिडेंट अथाला पार्लियामेंट स्पीकर बा इतु फॉरेन मिनिस्टर दुइले अब्बास अरागची को दुइले ताइगे उलाई दिबो निशना आसेना कयस कि गान दुइले तु मानु दुइले ताइ खुशी मुशी ताला गवर्नमेंट लगा हिसाब ते ना खुना ताइ निजुर बा डिसिजन लुइना ताइ निजुर काम करि थाकिने कइना कयसे
ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ৰা দুইছিলে কৈ আছে কি ইউএছ দুইছিলে তাহানা ট্ৰুপছ খান ইটালী আৰু স্পেইন দেবৰা वापस মাথিউলে তাই ভাৱনা কৰি আছে না কৈ আছে ইদুৰ কি কাৰণে গৈছিলে ইউএছ ইৰাণ ৱাৰডে তাহানা একো মদত না কৰাৰ নাই তাইবৰ কৈ আছে মই কিলে মহানা ট্ৰুপছ খান वापस না দিব ইটো ৱাৰডে ইটালী দুইছিলে একো মদত বি কৰ নাই স্পেইন দুইছিলে একদম হৰিবল থাইছে ইটো ৰিপৰ্ট কিটা আছে বোলে কিতিয়া ইউএছ খান ৰা স্পেইন দুইছিলে নেটো দেবা ওলাই দিব লগা ৰাস্তা বিচাৰি আছে না কৈ থাতনে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পাইনা কোৱা লগা দেখি আছে ইটো ডোনাল্ড ট্ৰাম্প দুইছিলে তুবি কৈ আছে ইউ কোম্পানিজ খান গে ইউ লগা কান্ট্ৰিজ খান লগা কোম্পানিজ খানে কি আপনি হান গাড়ী খান ট্ৰাকস খান ইউ দেবৰা ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ খান বনাই না ইউএস তে বিকাউলে আইছিলে আপনি না পড়ে 25% তারিফ লাগাই দি আছে না কৈ আছে হলিবি যদি আপনি হান ইউএস তে আইনা তাদেব বনাই না বিকাইছিলে মহান এক টাকা বি চার্জ না কই নিগা কৈ আছে FIFA World Cup 2026 te Iran duishule US te khilu na diu laiguni ninga alak la kotha jai thatande itia FIFA la president Gianni Infantino bra confirm gudi ase ki Iran duishule itu World Cup khiliboina itu announcement de Donald Trump pa kina react kushile Donald Trump pa koi ase ki judi Gianni bra kuishule moidu okay ase niga koi ase thani ki khilu dibi niga koi ase United Arab Emirates chundrish man ba UAE koine jani the tamra thana citizens kan ge Iran Iraq ar Lebanon de travel korlewa mana godishina ko ase idurishile tade na jawle garne koi dishi ko ase jit tade thagi asule immediately tade ba ulai jabi naga koi dishi ko ase itia itut kitia asule itu war judi aro shuru ishule escalate huishule UAE bi tu war join ko parina koi thatande iniga UAE la side pratana citizens kan itu tinta countries kan na jabi koina wapas immediately ai jabi koina koi thalaga dikhi ase Israel or Hezbollah la majre southern Lebanon di jundu war chuli thagi ase idure Hezbollah du ishle tahanla drones khan Israel ba tahan laga jamming technology use korna drones khan du incapable banai thatande tan ba fiber optic drones khan use kra shuru ishina ko ase idure ishle inga drones khan chundu ishle ki technology ba bi jam kuri gherau na paro itu fiber optics chunu man ajikali Jio fiber Airtel la extreme iton man fiber la through connect kur thagi iniga la chutu patla wire connect korna drones khan de iniga chaina tahan laga target te phutai asna ko ase ki garni ishle iniga kora du ishle itu ki technology ba bi jam korna parina ko ase itu internet tu ishle direct wired pa connected tharne chundru wired ishle bishi patla howa garne itu dekhabi na dikhi aru itu bishi effective hoy asna ko ase idur Hezbollah du ishle iniga fiber optic la drones khan ita use kuri Israel la pore target kuri asniga ko ase Russia Ukraine war de US khan ba Ukraine ge man modot na kora hoi jai thatande Zelensky bra jani ase Donald Trump tu shilthan ge mo modot korle nohoi gona itude tai du ishle European countries kan ode tahana relation improve hole koshish kori thagi ase aro European Union join korle garne pura koshish kori thagi ase itu tande European Union dibi tahana kuma manohan ase kun khan ba du ishle tu move to ekdam against kori thagi ase aro jundu Zelensky laga push ase European Union member hola itu ekdam condemn kori ase Idu members kan badu ishle koi ase ki Zelensky du ishle janibo lage itia tan ge modot korle dusra kombi nai khali EU ase idure apni tu chup boile bhal ase muk alop bon korle bhal ase niga Ukraine la president ni koi ase idure Ukraine la membership hola du ishle tu ekta gift noy idu bi clear hu jabi niga koi ase Ajila last code ishle jodi Instagram Facebook or WhatsApp tu ishle tu shutdown hu jishule apni an kinia react kro apni na ki first response ho likhi janai du pare yede Meta kun khan du ishle Instagram Facebook WhatsApp la malik ase tahan bra edu tinta platforms khan du ishle shutdown korle plan kuri ase na ko ase chinta no grubi du ishle man India den hoy edu ishle US la Mexico state te chundu jaga de tahan laga iniga kanun ai jishina ko ase ya tahan kanun ba iniga norms andishina ko ase chundre company du ishle edu child safety measures edu kanun change korle garne iniga cheese tahan la pore demand ai jishi ko ase chundu tahan kurona parona ko ase iniga government la side pa iniga strict norms ani dia de tahan edu platform ba edu kurona parwo koina edu tahan du ishle edu korala badli ya edu kurule koshish korala badli du ishle Instagram Facebook or WhatsApp tu ishle US la tu state tera shutdown kodi ai bhala se una tan shutdown korle planning shuru kodishiniga kwese idu malai de kodishile khatam krese last tak side mun sabke beshi khushi janai diye sir channel tu na subscribe korle na pawdi or khobor khushi beshile like porle na pawdi video request kri khobor de khatam krese next kode lock kribo